back to Nala Talk, where we discuss about updates on the field of genetics testing. I'm Fadli, your host on this podcast, and continuing on to last week's discussion on mental health, this week we will be talking about schizophrenia. So for the audience out there, schizophrenia is actually a type of mental disorder that is largely categorized into three types of symptoms. Mainly, first is the psychotic symptoms, where people will have delusions, hallucinations, as well as thought disorders. Second is the negative symptoms, where there will be diminished motivation, reduced feelings of pleasure, and what we call flat effects. And the last one is actually the cognitive symptoms, where there is actually difficulty in processing information. So joining us on the other side of the screen is Kathleen, our clinical research associate in Allogenetics. Kathleen has been spearheading Allogenetics schizophrenia study in collaboration with Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo's psychiatry department, as well as several other local government hospitals in Jakarta. How are you, Kath? Hi, Fadli. I'm very good, thank you. I hope you are well. Thank you. I am. I hope you are well too. So thank you so much for joining us for this week's Nala Talk. So first of all, can you elaborate a bit further on the research that you're working on schizophrenia in Jakarta? So the study we're conducting is actually we're trying to map the genetic profile of like the patients with schizophrenia, and then we'll try to see like if there are any associations between like those genetic profiles and how these patients respond to the antipsychotic drugs. So basically, we will see like whether these patients have a good response, as in they have less psychotic symptoms and other symptoms as well, and then see if whether they have like heightened side effects such as tremors and weight gain and other side effects that is also recorded for the study. So yeah, basically it's more like genetic association studies, but we're trying to see like if there are any like unique biomarkers, like in Indonesia, especially in Indonesian population. So that's what we're trying to aim through this study. And as like the first step to implement like genetic testing for like this group of patients. I see. Okay, so to clarify, these patients that you're going to be recruiting are patients with schizophrenia, and you're going to be testing them for biomarkers. So could you elaborate a bit further what other biomarkers that you're looking for actually in this study? So we are looking at the biomarkers that have been like found in other studies, but conducted like maybe in other populations, and then we will see if whether the same biomarkers applied also in like our population. So that's pretty much it. Yeah, there are a couple of genes that we checked related to like the sort of like the dopamine receptors, those kind of genes that affects how the drug may affect the body of the patients. Yeah. I see. So the hypothesis is the fact that in Asian population with schizophrenia, there's actually a difference in terms of the genetic profile compared to the overseas or Western counterpart. Is that right? Yeah, exactly. Jadi, I hope it's okay if I speak in Indonesian. Yeah, go ahead, please, no problem. Jadi, I think maybe there are certain biomarkers yang mungkin kalau di populasi barat mungkin atau like other populations dia lebih maybe kayak biomarker yang atau certain genes yang affect tuh bisa beda gitu proporsinya atau kayak frekuensinya gitu, and those type of distribution is what we're looking for also in the study gitu. And we'll see if, ternyata pasien yang certain biomarkersnya tinggi, ternyata side effects-nya juga tinggi atau kayak respon obatnya juga bagus gitu. So that's the type of association we're trying to see gitu. I see. So is this ini adalah intervention study atau adalah observation study gitu kan? This is like an observational study. Jadi memang pasien yang datang ke klinik itu tidak diberi intervensi apa-apa. Jadi diberikan perawatan seperti biasa. Cuma kita lihat aja genetic profile dari pasiennya gitu. Tapi certain criteria for the patients that can be included in the study itu yang baru mulai minum obat. Jadi kayak kita bisa lihat perkembangan pasien benar-benar dari mulai minum obat sampai
setelah sekitar 2 minggu dan 2 bulan itu kita lihat apakah ada improvement dan apakah ada side effects dari obat yang mereka minum gitu. I see. Jadi yang dilihat itu adalah pasien ya, yang direkrut adalah pasien yang baru saja mendapatkan diberi diagnosa skizofrenia dan harus mengambil psikosis medicine. Boleh tanya nggak sekarang stage research-nya ini ada di mana sekarang? Apakah sudah direkrut semua? Jadi sekarang itu posisinya kita sudah we have recruited 200 patients, cuma masih proses nge-follow up pasiennya gitu. Jadi karena yang tadi I have mentioned ada 2 minggu sama 2 bulan kalau kita follow up setiap pasiennya, jadi sekarang masih diproses menggenapi 2 bulan dari beberapa pasien terakhir lah gitu. I see. Okay. Jadi how relevant and how important is this research in Indonesia, do you think? We do think it's pretty important, soalnya kayak memang di Indonesia as far as I know mungkin belum ada ya yang berusaha map atau melihat generic profile dari pasien-pasien terutama populasi pasien skizofrenia gitu. Jadi thankfully pas kita mulai study ini memang dari rumah sakit RSCM the key opinion leaders are very excited to try this out. Kayak menurut mereka this is like a very good opportunity buat memperkenalkan di Indonesia itu kita bisa loh pakai genetic test itu untuk lebih baik memilih obat yang pas buat si pasien-pasien ini, karena it's interesting melihat gak kayak obat yang sakit akut gitu yang kayak kita minum langsung beres. Ini mereka ini tipe-tipe pasien yang minum obatnya itu lama gitu kan. Jadi setelah ngobrol dengan KOL ini memang banyak proses mereka dari pertama kali minum obat sampai benar-benar sembuh atau kita bilang remisi itu panjang banget gitu. So the physicians are trying to find a way how we can shorten this period of nyobain obat terus pasiennya kumat lagi terus nyoba lagi ternyata ini efek sampingnya nggak enak. Jadi untuk satu pasien itu prosesnya itu panjang. Jadi gimana kita bisa memperpendek ini, dan this key opinion leaders also believe that genetics play a big part in this gitu. Maksudnya jadi kayak memang variasi genetik dari satu orang ke orang lain itu mempengaruhi gimana kalau dia minum obat yang satu kok cepat sembuh yang satu enggak gitu kan. So this is sort of like the first step lah untuk mengarah ke situ gitu. Iya sih. Jadi kalau misalnya bisa dirangkum sedikit tuh, kalau untuk pengobatan schizophrenia or the treatment of schizophrenia, the drug usage is actually for a chronic time. So it's going to be for long-term use. And the practice right now is actually trial and error and see whether this particular drug works or not and whether the side effect is actually tolerable. So what you guys are trying to prove is that whether testing the genetic profile will be able to narrow down the choices of the drugs, so that you will be able to reduce the time taken to a stable doses for that patient. Is that right? Yeah, gitu ya. I see. Well, that's quite cool. So you've been interacting with the patients a lot, interacting with the psychiatrists a lot as well. What have been your most interesting experience regarding this research then? The population group itself gitu ya, kayak selama ini kan kita kalau ke rumah sakit seringnya kan mungkin lihat orang sakit fisik gitu kan. Ini lebih memang orang yang sakit mental yang benar-benar kayak nggak bisa, susah berkomunikasi kalau misalnya kayak baru banget datang ke klinik atau ke rumah sakit dengan keadaan masih akut gitu, yang benar-benar nggak bisa berkomunikasi gitu. Jadi kayak I find it really interesting how the psychiatrists are very sabar gitu ya. Mencoba menilik pasien ini awalnya kenapa bisa muncul gejala awalnya gitu, karena biasanya adalah trigger atau kayak di umur sekian yang mereka kayak lebih rawan untuk keluar penyakitnya gitu. Nah, I think the very interesting part about like this group of this patient population, kayak gak cukup untuk kayak pasiennya sendiri tahu obatnya dia apa gitu. Harus banyak kerjasama antara keluarga, caregivers, the patient itself harus kooperatif juga, dan dokternya untuk sama-sama mencari
obat yang pas untuk si pasien gitu. Karena memang pasien ini kalau yang lagi akut itu kan memang benar-benar udah nggak bisa ngurus diri sendiri kan mostly. Yeah. Jadi kayak I think it's very interesting to see um, how how sekarang itu pengobatannya seperti apa, dan very interesting to see whether kita bisa memperbaiki itu gitu dengan probably the genetic test ke depannya bisa mempercepatlah semua proses mencari terapi yang pas untuk si pasien gitu. Yeah, see. Yeah. Jadi, so you mentioned that in this kind of treatment for schizophrenia, it's not enough that only the patient gets onboarded, but the family and the caretakers as well, right? What is your opinion on the usage of like genetics testing right now, knowing that the options for the doctors in Indo for treatment of schizophrenia might be more limited than the Western counterpart, and also with the amount of knowledge available in Asia? What is your opinion on using this as a clinical test? In my opinion, and based on like when I talk to like the psychiatrist yang on board ke study ini gitu ya, memang sebenarnya the idea about genetic test itu sangat is a very a futuristic idea for them gitu, karena kebanyakan dari pasien-pasien ini kadang-kadang beberapa kan juga dari memang kalangan menengah ke bawah ya, jadi having like fasilitas untuk bisa tes genetik itu yang kalau sekarang notabene harganya masih mahal gitu ya. Bagi mereka itu sulit karena obatnya sendiri sudah mahal gitu kan. Meskipun kalau sekarang ada beberapa obat yang ditanggung pemerintah, cuma kalau ada beberapa juga obat yang mungkin masih paten gitu ya, masih belum di cover sama BPJS gitu. Jadi it's been tricky. Dan sebenarnya kalau para dokter-dokter ini mengharapkan kalau bisa banget nih melalui studi-studi ini kita bisa memperlihatkan kalau genetic memang play an important role, so then the government may be able to fund for the test gitu ke depannya sih, pengennya seperti itu. Cuma kan memang karena sekarang masih tahapnya masih study, kita mau melihat dulu ya seperti apa gitu the landscape. But arahnya sih ke situ. Jadi the idea was good, cuma memang kalau sekarang resourcesnya masih terbatas gitu kalau di Indonesia. Cuma kalau dari psikiater yang udah join di study ini udah kayak sangat excited to try them out kalau misalnya memang udah bisa ready to go gitu. Nice, cool. Jadi ini genetics testing, maybe not a lot of us in the audience would know what is genetic testing per se. Jadi apa sih yang dites dan bagaimana caranya dites? Kalau misalnya for our study kita pakai ngambil buccal swab, yang biasa juga kalau Nala tuh tes pakai buccal swab gitu kan, cuma digosok di bagian pipi, bagian dalam, terus kayak gosok gigi, cuma yang digosok gusi dan pipi dan kulit pipi gitu. Dan dari sini kita bisa ngelihat genetic profile pasien, dan kita bisa ngelihat gen-gen yang mungkin mempengaruhi cara si pasien ini memetabolisme obat yang dia minum gitu kan. Jadi from this process kita bisa lihat kalau dari sekian list obat antipsikotik yang mungkin diberikan ke pasien dan obat-obat lainnya, kita bisa lihat kemungkinan yang mana sih yang mungkin bagus untuk si pasien dan yang mana yang mungkin kemungkinan keluar efek sampingnya lebih besar. Apalagi efek samping ya, karena ternyata menarik juga kadang-kadang untuk pasien skizofrenia ini minum antipsikotik, efek sampingnya tuh nggak enak banget sih beberapa menurut pasien gitu, yang kayak sampai gemeteran, terus ototnya kaku-kaku, yang bagi mereka itu mengganggu keseharian mereka juga gitu. Jadi dokter sekarang itu sangat selektif banget milih obat yang mana yang cocok. Tapi ya again karena prosesnya memang trial and error, ya memang harus si pasien yang mengalami gejalanya dulu atau efek sampingnya dulu, baru bisa dokternya intervensi dari situ gitu. So like I said, that it was a long process gitu kan. Jadi kayak para dokter tuh juga udah sangat, maksudnya kalau misalnya emang ada tes yang bisa memperpendek masa itu, it would be very great tuh. Jadi kalau sekarang sih mungkin arahnya ke situ sih. Jadi responsnya karena cuma diambil buccal swab aja, mungkin dari pasien dan dari dokternya pun lumayan terbuka ya, karena nggak begitu mengganti itu ya, merubah rutinitas sehari-hari. Ya, jadi prosesnya waktu itu udah dicoba sendiri juga ke pasien gitu ya, jadi pasien juga nggak merasa itu prosedur yang mengganggu atau sakit atau apa, itu prosedurnya very easy.
very cooperative juga sih so far pasien-pasiennya, thankfully. Oke, iya. Jadi kita sudah sedikit dekat di penghujung acaranya. Apa sih your long-term dream with regards to your work in Indo? Dan what is it that you want to do in the future, Kat? Knowing that it's still in a nascent stage for genetics testing right now. Kalau for me personally, I would really want to see kayak this genetic test be implemented widely di Indonesia gitu ya. Dan terutama untuk pasien-pasien ini karena I really see these patients itu minum obatnya bertahun-tahun gitu kan, dan beberapa bahkan kayak endure the side effects karena ya mereka harus sembuh tapi mau nggak mau ada proses nggak enaknya gitu. Dan I really hope kedepannya itu dengan lebih banyak studi mungkin dijalanin dan lebih banyak rumah sakit yang bisa adopt tes ini, kedepannya itu untuk pengobatan pasien skizofrenia itu lebih cepat, lebih precise dan lebih baik lah untuk pasien dan juga keluarganya gitu, karena the family also plays an important role buat mastiin si pasien minum obat segala macam. Dan kalau misalnya dari side effects-nya pasiennya itu kayak apa tuh udah nggak mau minum obat kan dari keluarga juga susah. Jadi I really hope that this test can help so many families aside from the patients itself buat mencapai kesehatan mental yang lebih baik dan bisa cepat mencapai remisi gitu. That's what I hope sih. Yes. Yeah. And I hope I played my part in that. Yes. Yeah, thank you so much for your time, Kathleen. Fortunately, we have come to the end of our talk show for this week. So for the audience out there, stay tuned for our next week's topic. And thank you so much. Have a good day.